भगवान सब जगह अच्छा तामाने हार्मोनियम भीतर भी अच्छा ए स्केल भीतर भी अच्छा से झांझ भीतर भी अच्छा मनुष्य जिते यहाँ बुझा लगे से जानीपे आई फॉर द लॉर्ड शो फॉर अदर्स तेणु से शो वर्डटा ना आगु आसे ना आम भल पाऊ अजाणत कि जनता भितर आसवा दरकार आम समस्ते जजन जाजन इष्टवृत्ति करूँ कारण जजन कथा ठाकुर जी कहते निजर व्यक्तिगत उन्नति जी जो प्रोफेशन में अच्छा तार व्यक्तिगत उन्नति हो किंतु आम ठाकुर जी जो जजन कथा कहते आध्यात्मिक जगत उन्नति कथा सेल्फ एनालिसिस कथा मु बढ़ुची सत किंतु मोर बंचवा बढ़िया सहित अन्य को नहीं बंचवा बढ़िया होची तो अन्य को नहीं बंचवा बढ़िया सहित निजर बंचवा बढ़िया कथा चिंता करूची ना निजर बंचवा बढ़िया सहित अन्य बंचवा बढ़िया कथा चिंता करूची जाजन आम समस्ते करू जाजन कथा देखु नांती जे कोन से गुरु भाई सहित मोर देखा ही जाए से संगे संगे बोल जानि से पुर चाकरी हे गला झियर से जगह बाहर गेला ज्वाइन या करूची आउ से नातीरा जे बहुत भल पाठ पढछि ताको इंग्लिश मीडियम रे पढि देछि तेणु जाजनटा एभली भाबरे आरंभ हो जाए जे का घर को गले आपण देखिबे से कहबे सुपर सेट भल लागुनी 50,000 पड़ला बा तेणु स्कूल लाइफ रे मो सांग मते जणाई से पचारला जे मो जोताटा केमते लगै सुकली बढ़िया 3,000 टाका पड़छि जोता रे भी आरंभ की जाजन होछि किंतु जे जाको भल पाए से ता कथा कहि रहि पारे जेमति गाड़ी को पासे नहीं ठीक से मो भीतर जदि भक्ति भाव आसुची ऑटोमेटिक सेटा फुटी की बाहरिबो मो भीतर सत्गुण जदि अछि फुटी की बाहरिबो मो ताको भल पाउची ऑटोमेटिक मोर कथा भीतर देखि मोर आचरण भीतर दे बाहरिबो किंतु कथा भीतर दे बाहरिबो आचरण भीतर दे बाहरिबो बहुत तफात अछि इष्ट बुद्धि में समस्त दो किंतु कहा को देवार कथा कहा जायछि केवल इष्ट पुत्र पदे कथा कहि वक्तव्य रखिबी इष्ट बुद्धि बहुत दिग दे बुझा जाय सत्संग जगत रे अनेक उदाहरण अनेक एग्जांपल अछि मु गोटे दिग दे बुझौछि इष्ट बुद्धि हमें दो कोन ना ठाकुर जी जे दया करी कि मते ए सत्ताटा देइछन्ति ए आत्माटा देइछन्ति ए शरीरटा देइछन्ति ताका कर्म करिया पे सेति भाई मु इष्ट बुद्धि करे आमे माने मां को पेटरु जेते बळे आरंभ हमर एक्सप्लॉइटेशन आरंभ हे एक्सप्लॉइटेशन माने शोषण करिवा मां को न्यूट्रिएंट को हमें शोषण करी कि बंचु बढु जेते बळे दुनिया को आसु गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और फैमिली रो एनवायरनमेंट रो सब दिन को एक्सप्लॉइट इन ए पॉजिटिव सेंस कारण आमे इंटरडिपेंडेंट नले बंची पारुना तेणु इंटरडिपेंडेंट भीतर देखि आमे एक्सप्लॉइट करिवा बोला जे ठाकुर जी बुझौछंती एक्सप्लॉइटेशन जेते होउची सेही भाबरे भी पोषण हेवा दरकार नरिशमेंट हेवा दरकार आ एटा होची रूल जेमति पानीटा गडी गडी कि जोटी प्लेन थिबो सेठी रहइबो जोटी कांस्टेंट मनुष्य सेठी रहे सेत पता ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जेति जोरे प्रेशर देबी सेति जोरे प्रेशर पाइबी एते मात्रा रे जो एक्सप्लॉइट करि चालुची मु नरिश काहु करिबी ठाकुर जी को पचरा गला धर्म कोन धर्मर बहुत व्याख्या अछि ठाकुर जी सिंपली बुझे जे धरि रखे जहा को धरि रखे सेटा ही धर्म तेणु आपको जदि आउटी सिंपलीफाई करबा मु धरि रखुची किंतु मु तो अनेक दिन से धरि रखुची किंतु ठाकुर जी बुझौछंती जे निजर अस्तित्व को धरि रखे ताहि हेला धर्म तामाने मु जदि मोर एक्जिस्टेंस को धरि रखुची ताले मोर धर्म जे जहार एक्जिस्टेंस को धरि रखुची ता सा धर्म ठाकुर जी को प्रश्न पचरा गला जे इंडिया कंपैरिजन रे वेस्टर्न कंट्री और यूरोप कंट्री अधिक डेवलप ठाकुर जी कहते मोर मन हुए यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री अधिक धार्मिक तेणु जे जहा अस्तित्व को धरि रखुची जदि ता वास्तव में धर्म मोर अस्तित्व कोन मोर अस्तित्व पाठ पढ़ी गोटे चाकरी करिबा मोर अस्तित्व बहुत टका पैसा रोजगार करके लोक को कथा करता भाबरे देखि हेबा काइने समस्त तो कंफर्ट चाहନ୍ତି किंतु मनुष्य ता निज कंफर्ट को निज सहित और अन्य सहित तुलना करबा को लागे ता ग्रीननेस बढ़ी जाए अधिका चाहबा को लागे सेते बळे दुख पाए किंतु ठाकुर जी कहउछन सैटिस्फैक्शन ला गोटे भाव से जो भावटा होची जदि मनुष्य तड़ी दे पारे ताले ता भितर से डिसैटिस्फैक्शन भी जाई पारे सेति पय तो कहा जाए जेउ जेउ दिग देखि तुम भितर आनंदर अभाव जाइबो सेही दिग भितर देखि तुम भितर दुख मध्य पसी आसुची जदि मो जीवन आनंदर अभाव भी नहीं दुख आसीबो नहीं तेन टॉपिक को आसी ठाकुर जी जो बुझेई कहउछंती ए भीतर देई जे इष्ट बुद्धि भीतर देकी एक दुर्बलता भीतर देकी ठाकुर जी को जो बुझबा मनुष्य लागे ता भीतर देखि हुए कोन ता एक्जिस्टेंस आ एक्जिस्टेंस रो कथा आसे माने अस्तित्व मोर अस्तित्व कोन तेनु मोर अस्तित्व तो एया नहे जे मो मां कर पुत्र तेनु सेटा होची एई जन्मर अस्तित्व आ पूर्व जन्मर अस्तित्व मते जणा नाही परवर्ती जन्मर अस्तित्व जणा नाही सेति पय तो ठाकुर जी कहछथि मते माग कोन माग ना देहि शुभम देहि शांति स्वस्ति शुभम देहि देहि में कर्म कुशल ता भीतर देखि जेमति मोर स्मृति ता चित्तित होई रहि पारे मो स्मृति ता एमित रहि पारे जेमति परवर्ती जन्मर कथा भी मु एई जन्मर कथा को नेकी चाले मो पूर्ववर्ती जन्मर कथा भी जेमति मन रखि पारे ताले समस्त दिन को आख्यागा रखि जदि मोर अस्तित्व कथा भाबिबी सेतबेले मन रे मोर प्रश्न आसे जे मु किए आ मु जदि दुनिया को आसीछि को कारण पय आसीछि जदि परम पिता दया करी पठैछन्ती के उद्देश्य नै पठैछन्ती मनुष्य जतबेले धीरे धीरे उद्देश्य खोजबा को लागे ठाकुर जी कहछन्ती एटा पागलामी नुहे बेले बेले पागलामी भी बहुत भलो कारण पागलामी भीतर देकी तो मनुष्य ताकू पाए हनुमान छाती चिड़ी देइथिले पागलामी ता भीतर देकी तो पाइथिले
ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମା ସୀତା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ, ସେ ସାରା ଦେହ ସାରା ବୋଳିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୁଳେ ଚିଉଁଟାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦଉ। ତେଣୁ ଆମ ଭକ୍ତିଟା ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବେ ସେ ସବରର କଥା, ଯେ କୋଳିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଳିକୁ ଦାନ୍ତେଇକି ରଖିଥିଲା ଯେ ତା ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଳି ଥିଲା ଯୋଉଟା ବଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦାନ୍ତେଇଲା ପରେ ଆର ପଟଟା ଟିକେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖାଉଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କାଳେ ଖଟା ହେଇଥିବ। ସେ କୋଳିକୁ ଦି ତିନି ପ୍ରକାର ଦି ଆଡୁଆ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦାନ୍ତେଇଛି। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଳିକୁ ଦାନ୍ତେଇକି ରଖି ଯଦି ଜାଣିବି ଯେ ସବୁ ମିଠା, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନ ଦାନ୍ତେଇକି ରଖିଲି ସେଇଟା କାଳେ ଖଟା ପଡିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଇ ଲେଭେଲରେ ଯାଇପାରେ। ମୀରାବାଇ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଘରକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଯେ ଅନେକ ପଶୁର ବଳି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ପାଏ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ଆଉ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯେ ଭଲ ପାଏ, ସେ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ସେ ଡ୍ରେନରେ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବା ପୋକଟାକୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ସମୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ କଥା ହଉଛି ଏତିକି, ଯେ ଠାକୁରଜୀ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମତେ ଠାକୁରଜୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ଯଦି ମୋର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଡୁନି, କଳି ଝଗଡା, ମୁଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶରତ ଦାଦାକୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି, ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଛେନା ମୁଡକି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ଖାଇଲି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମା ଦାଦାଙ୍କୁ ମିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଠୁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲେ ହବନି? ମା ଶୋଧିଲେ, କହିଲେ କି ଆମେ ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ଆହୁରି 10 ଦିନ, ଏଠୁ ନେଇକି 10 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ 11 ଦିନ ବେଳକୁ ମିଠାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ, ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇଦବ। ସେମିତି କିଏ କୋଉଠି ଭଲ ପାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କାହାକୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଦିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ ଆକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମୋର ରୁଦ୍ର କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବଢିଆ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, କିଏ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରେ, କିଏ କୋଉଟା ନା ପସନ୍ଦ କରେ, ଏବଂ ସେଇ ମାଫିକ ହେଇଯିବା। ଠାକୁରଜୀ କୁହନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ମୋ ସେଲ୍ ଗୁଡା ତା ସେଲ୍ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଖୁବ ଭଲ ପାଅ, ଦେହ ଘୋଷା ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଘୋଷା ନ ହେଇକି ସେଲ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାର, ଅନୁଭୂତିର, ଜ୍ଞାନର, ଏ ଥଟ୍ର ଏତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେନି ମାନେ ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ ତା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛି, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସତ, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଅସତ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜି ସେ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏତେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି